Ada ng picture, isenta. Gege. Wag guys, so di ba for katawa na guys. Di ba kung marigat given ko makat FCLB Arcon I. So biro ko yung periodic table TF. Tapos Kasi naman periodic table. Tas BR. Ano niyo ba't tagpapalit? Tas I. Abay, bida lang magaya. Ano dati gamit no practice ko dire-diretso dito. Hindi mo gamit ko dito, makapaulaw. Wala ka record ka. Joke lang, Review ka review. Tapos, di iyon unayo, kunana decreasing. So, na decreasing, iyon unayo di high to small. Which is, di ayan nakot left to right nga. So, no left to right, agpakastoy, decrease. Katigiben mo dati ba yun? Ay, dati gayam. So, dati kot, like, basit datoy, tas agpang pangato, increase. So, iya rin siya suda iti, like, increasing form. So, di ba dati kat kabasitan? So, mapang ka ditoy, ag-start ka titap nag-decrease, ti kwa na high. So, mapang ka, ikwam dati iodine. So, iodine no na iodine, basta kasjay. So, detoy, tas ikapim detoy, tas ikapim detoy. Adi ka mabaan sa tikang atwan? When? Dapat makikita ba lang aja kaspasanan eh. Kasi top to bottom, get increasing. When? Itikat kabasitan dito, ikat kadakkalan. So, no ko na nakot. Tapos, numot Di man di kasta na eh, di kasta. Kasi tigiben, di kasi tigiben. Ayun ang pido latan. Wait lang, adyo mo na doon yung papel ko guys. Nung ka, for example, kung pinili ko man ni ma'am ko, BE, tas BR, tas HE. Iganan nyo guys, maulaw. Oh. So, dati ka pa left to right. So, no left to right, ag-start ka ditoy, iso detoy, iti pangatuan, iti kababaan niya. Tapos, kung na ma-arrange this in a increasing. So, dito iti kangatuan, dati iti kababaan. So, ag-start ka no increasing, ag-start ka iti kababaan. So, mapang ka ti HE kasi sunap pa nakaigid. So, ti ornos na eta, HEBR kon, ano niya? BE. Haang ko gets gamin, di ba no?